बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश यही होती है, न सिर्फ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ में किस तरह पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं और बहुत वसी आपका तजुर्बा है और आप मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर मरियम तनवीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने टाइम दिया। जिन्ना मेडिकल कॉलेज JMDC से आप पास आउट हुई जी। कब ख्याल आया कि मुझे इसी में ही जाना है और मैंने मेडिकल लाइन में जाना है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए भी कुछ करना है? मैं आई थिंक इंटर के बाद से जो पेरेंट्स का होता है, मेरे फादर बहुत चाहते थे कि मैं डेंटिस्ट बनूं, तो मैंने 2005 में वहाँ से ग्रेजुएट किया JMDC से, और उसके बाद से आई हैव बिन वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। और बीच में मैंने कुछ ब्रेक ली थी 3-4 साल की, बट उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। पहले मैं 2-3 क्लिनिक्स पे कर रही थी, मैंने पढ़ाया भी है इस फील्ड के अंदर। मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ कॉलेज में। मैं अभी भी फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता हूँ और वहाँ पर मैं एज ए लेक्चर काम कर रही हूँ। साथ में मैं अपनी क्लिनिक्स कर रही हूँ जिसके अंदर हम तमाम जो फील्ड्स हैं उनको कवर करते हैं। हम तमाम ट्रीटमेंट्स देते हैं जो भी दांत से वाबस्ता हैं। और आजकल जैसे कोविड का ज़माना है तो उसके हिसाब से हमारी जो एहतियाती तदबीर हैं वो थोड़ी सी और मुश्किल हो गई हैं। SOPs बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं बिकॉज यहाँ पे पेशेंट्स का इतना रुझान नहीं है हमें बताने का कि उनको कोई प्रॉब्लम है। अवेयरनेस की कमी है और आप तो क्योंकि लेक्चर भी देती हैं तो आपको लग रहा है कि कितने % ऐसे लोग हैं? अब तो मतलब हर तरफ से अवेयरनेस के पैगाम तो चल रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम तो बहुत चल रहे हैं, चीज़ें भी बताई जा रही हैं, मगर हमारे लोग जो हैं वो सीखना बहुत कम चाहते हैं। हमारी हुकूमत इवन टेलीफोन्स पे भी हमें बता रही है कि हमने एहतियाती तदबीर करनी है, मगर जब पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक के अंदर तो वो अपनी हिस्ट्री नहीं बताता है। तो आजकल चूंकि ये कोविड का ज़माना है तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। हमें नहीं पता कि जिस पेशेंट को हम कर रहे हैं उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई भी है कि नहीं, वो उसको COVID-19 है या वो उससे क्लीन है। तो हम ये 2-3 टेस्ट हैं या हमारी जो एहतियाती SOPs हैं हम उनको फॉलो करना बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है बिकॉज हम उस वक्त डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट को अगर है कोरोना तो उसी वक्त आप चीज़ें पहने, ग्लव्स हैं, शील्ड्स हैं। तो हमारे मास्क के साथ साथ चूँकि हम डेंटिस्ट हैं तो हमारे मास्क तो हमेशा से थे, पर अब हमने फेस शील्ड इस्तेमाल कर लिए हैं, स्क्रब्स होते हैं जो कि हमें क्लिनिक में खास तौर पर यूज़ करने पड़ते हैं। नहीं, कोविड की जब ये आफत पूरी दुनिया में आई और स्पेशली जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो तमाम शोबा मेडिकल से वाबस्ता लोग और स्पेशल जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने जानों के नजराने दिए और पीछे नहीं हटे, बैक नहीं हुए कि नहीं जी हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो अवाम नाज के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहबा क्या उस वक्त फीलिंग्स थी? मतलब एकदम आप लोगों पे प्रेशर होगा कि कहीं हमें भी ना ये किसी से मर्ज अभी भी क्लिनिक मैंने भी क्लिनिक जो थी बीच में इसी डर से बंद कर दी थी बिकॉज होता ये कि लोग जो है आपको सही गाइड नहीं करते। जब आप उनसे हिस्ट्री ले रहे होते हैं, जब आप उनसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो एक्चुअली वो होता ही है जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो कहता है कि जिस काम से मैं आया हूँ वो काम हो जाए। अब डॉक्टर कुछ भी एहतियात बता रहा है या चीज़ें बता रहा है वो उसको इतना कंसर्न नहीं लेते। इसी वजह से हमारे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शरह बढ़ गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अब चीज़ें फॉलो करना शुरू की हैं। गवर्नमेंट ने भी बड़ी सख्ती की है जिसकी वजह से चीज़ें बड़ी कंट्रोल में आ गई हैं। अब शरह जो है वो 3.4 के अराउंड है कोविड की। इनिशियली बीच में रमज़ान के बाद इट वाज अराउंड 8.5 जिसकी वजह से हमने लॉकडाउन किया। इस मिनी स्मार्ट लॉकडाउन से हमें फ़ायदा हुआ कि हमारी शरह बहुत कम हो गई कोविड के पेशेंट्स की, जिसकी वजह से बड़ी आसानी हो गई है। मगर अदरवाइज़ हमारे यहाँ इतने इंस्टेंट प्रॉब्लम्स थे कि अगर एक पेशेंट है उसको ऑब्वियसली जब आपके पास आएगा ही विल नॉट बी वेयरिंग मास्क, ही विल नॉट टेल यू, मोस्टली पेशेंट डोंट टेल देयर हिस्ट्री कि वो किस चीज़ से प्रॉब्लम है उनको। वो चाहते हैं कि उस वक्त जो उनको प्रॉब्लम है वो बस सॉल्व कर दी जाए, बाकी चीज़ें वो उतना कंसिडर नहीं करते। अच्छा, फ़ज़ाइया कॉलेज में भी आप लेक्चर देती हैं तो कोई ऐसा इंसिडेंट कोई आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट हो, कोई अचीवमेंट ऐसी हो उस दौरान, क्योंकि बहुत आने वाली पीढ़ी
آپ ٹرینڈ کر ہم رہی وہاں ہیں؟ پہ جو ہے ابھی بھی ہم ایک فرپ کے نام سے ایک سیمینار کانفرنس ہینڈز آن ورک شاپ کروا رہے ہیں، جس کے اندر ہم سکھا ہی یہی رہے ہیں فرسٹ ایڈ مینجمنٹ، کہ فرسٹ ایڈ مینجمنٹ کیا ہے. اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ اچانک کولیپس ہو جاتا ہے پیشنٹ، تو آپ اس کو ایک نارمل پاکستانی اس کو کس طرح سے اوور کم کرے گا، اس کو کیا اسٹیپس ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی جو اس کو اس وقت پرووائڈ کی جائے گی، جس کو ہم اپنا فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. میں نے اپنے کالج کے اندر بھی CPR کی بہت ساری ورک شاپس کرائی ہیں. ہم نے اپنے تمام میڈیکل اینڈ نان میڈیکل اسٹاف جو فضائی اور رتفاؤ کا تھا اس کو بھی ٹریننگ دی ہے CPR کی. تو ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو CPR سکھا دیں، تاکہ ایک نارمل آدمی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کسی آدمی کو کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہے، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہی ہے، تو اس کو کیسے کاؤنٹر ایکٹ کر سکتا ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. مطلب کم از کم اویئرنیس کریٹ کریں. جی اویئرنیس کریٹ کریں. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ اسپیشل مطلب آپ ڈینٹسٹ بھی ہیں، تو کب مطلب یہ ایسا مائنڈ میں کب آیا کہ جی میں نے بس یہی شعبہ لینا ہے؟ اور بھی بہت ساری فیلڈس ہیں، گائنوکالوجسٹ ہیں اور یورولوجسٹ ہیں، میرے سے زیادہ آئی تھنک میرے سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے فادر کا بہت بڑا خواب تھا کہ میں ڈینٹسٹ بنوں. اور جس دن میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو اس دن سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب کلینک کھول کے دینی ہے یا کلینک کرنی ہے. تو اب الحمدللہ میری اپنی کلینک ہے جو میرے نام سے ہی ہے، مریم ڈینٹل کلینک. وہاں پہ ہم الحمدللہ ہر طرح کے پروسیجرس کر رہے ہیں، بی اٹ امپلانٹس، ڈینچرز، امپلانٹ سپورٹڈ ڈینچرز، برجز، کراؤن، اسکیلنگ، وائٹنگ، ایوری پروسیجر. اچھا، کس طرح کے موسٹلی کیونکہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر اسموکنگ اور اس طرح کی گٹکا اور بہت ساری چیزیں آج کے نوجوان اسپیشلی کھا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کس طرح کے لوگ اسپیشلی آتے ہیں کہ جی میرے دانتوں میں کیا تکلیف ہے؟ موسٹلی کیا مطلب پیش آج کل جو لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن اسٹیٹک ہے. مینلی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹیکلی وہ امپروو ہو جائے. اسٹیٹک یہ ہے کہ آپ دیکھنے میں اچھے لگیں، پرووائڈنگ کہ آپ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کے جو ڈینٹل نیڈز ہیں، یعنی آپ کھانا جس طرح کھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ان کی پوری ہوں. اپارٹ یہ کچھ لوگوں کا کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگے، بے شک ان دانتوں سے وہ کھا نہ سکیں، مگر زیادہ تر پبلک جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیٹکلی وہ خوبصورت بھی لگیں اور ساتھ میں ان کے جو تمام فنکشنز ہیں، میسٹیکیٹری فنکشنز ہیں، وہ اس کو بھی پورا کرتے رہیں. تو ہمارا مینلی جو ہے اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی پرفیکٹ اسمائل ہے، ہر ایک کے وائٹ ٹیتھ ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ ایوری بڈی ہیز اٹ، ایوری بڈی ہیز ٹرائی ٹو گیٹ اٹ. ہمارے وائٹنگ پروسیجرز ہیں جو بڑے عام ہو گئے ہیں، جو ایک زمانے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتے تھے. اب آج کل وائٹننگ، اسکیلنگ نارم ہو گیا. آپ ایک لڑکے کو بھی جو ہے وہ جتنی بھی اسموکنگ کر لے، اینڈ آف دا ڈے اگر اس کی شادی ہے یا اس کا کوئی بڑا ایونٹ ہے تو وہ ضرور آتا ہے کہ وہ اسکیلنگ کرا لے، پہلے وائٹنگ کرا لے تاکہ پکچرز اچھی آ جائیں. پھر یہی کہ امپلانٹس ہیں، اب اویئرنیس جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ برڈج ورک امپلانٹ ریلیٹڈ کراتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ دانت بھی ضائع نہ ہو، پرزرو بھی ہو، اور جو ان کا ٹوتھ اسٹرکچر ہے اور نیا بھی جو نکلے وہ اس کی جگہ ضائع بھی نہ ہو اور وہ جگہ جو ہے کنزیوم بھی ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اور محترمہ ڈاکٹر تنویر، مریم تنویر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں.